جی ہاں بس الحمدللہ بس جی ہاں۔ لیکن وہ میں اپلوڈ کرتے ہیں ایشو کوئی کیا نہیں آیا، لیکن تو کو پتہ نہ عوام جب تک دیکھے نہ سنے نہ الحمدللہ الحمدللہ یقین کرو ڈوجھی رات ہے سکون آوے خوش قسمت لوگ ہے بے الحمدللہ الحمدللہ یاد کرے نہ بیٹھا ہوں تے دیکھو نا لیپ ٹاپ ہی چلائی بیٹھا ہوں بھائی کروں ایک منٹ میں نمبر ہے کیا ٹھیک بھائی دادا 11 کروڑ نمبر تھے لیکن ملتا نہیں کیا جی جی شفیق بھائی داد پہلے تو کٹی کال تو ولی مل سے نا ایڈ کال ویڈیو کال کرتی تھی ہاں تھی ویسے ہاں پہلے انہیں نہ دسو نا SHAFIQ کیا آپشن ہے نا پہ ہاں آگے نمبر آ گیا چلو بھیا ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے شکر ہے الحمدللہ تو ٹھیک ہے کل سکون نال گزریا نماز اچھے طریقے نال پڑھ کے تو واہ جی ماشاءاللہ آج میں سارا دی ویٹ وچ رہ گیا یقین کرو نا جی میں طلب تھی وے نا ہاں آج میں کہ میں سارا دی ویٹ وچ رہ گیا جی میں طلب ہونے نا الحمدللہ جو اوے طلب صحیح رہ صحیح گئے جی کہ بھائی کی ہاں سونے دا دیدار تھی سی صحیح بالکل صحیح یقین کرو الحمدللہ حالانکہ میں رات کم سوتا ہوں لیکن سارا دن میرا سونا گزرے کہ بھائی جی میں سکون دا میں گزرتا ہوں ہے لے جاگدا ہے نا تھوڑا میں ہوں لے جاگدا ہی پیا اچھا ماشاءاللہ ہوں ٹائم تے ہاں بس وال چرکے تک جاگ اچھا اچھا رات سے ستے سے 3 بجے کوئی طبیعت ٹھیک ہے نہیں کی نہیں تے تو والے نہیں وجہ تو ہاں کوئی ہنوں دا درد ہے نا تے اچھا والی وجہ تو نیندر نہیں آئی ہاں اللہ رحم کرے بس تھوڑا چھا فرق پانی دا بھی ہونے تے میدے دا بھی جی فرق آوے نہ رہے کہ اپنے اتھو والے پانی صاف تھے نا اتھاں تو زمزم بھی نکلے سو جی ہاں السلام علیکم باقی تو کیمرہ ہوئے کہ صحیح حال ہے ویڈیو ہی بڑھاوے تھا بس جتنی بڑا اتنی تھوڑا ہے ہاں میرا اج روحا بینک ہے غلامت بھائی کو آکھاں تساں آؤ لائیو دے اوتے کیمرہ رکھو اون سائیڈ تے دوسری سائیڈ تے فیس بک لائیو تے ہاں اتھاں گھنٹہ چلاؤ 2 گھنٹے اچھا چلاؤ جتنی چلاؤ
ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਥੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ सही जी हाँ वो भी थी सकते हैं ना उडो लिंक चाहो हाँ फेसबुक तो वालों को डाउनलोड करो डाउनलोड करते वरना वो भेज दो वो भी कॉपीराइट क्या नहीं आना ते सही हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा मजा आने अच्छा लेकिन ये है कि स्क्रीनशॉट उन्हें जी ये रात स्क्रीनशॉट भेजा जी हाँ हाँ आपका क्या हाल है क्या तकरीबन मोनेटाइज है बाकी उन्हें सेटिंग दा है थोड़ा जरी तुस सेटिंग की खड़े वो गलत है ते मेन ये चीज़ है अच्छा कि शुरू विच मेरे को पढ़ावना पुसे ठीक है ना हाँ वो देखो या वालों को खोलते मुकम्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ला भा है वो वाल मेरे भेजा है मैं वालों को सारा पढ़ते ना वाल थी से ना फेल सही और क्या आप तो पूछ दो पे तो सा क्या दी खड़े ही मजा तो ना कोट मंगे ने पोस्टर कोड में दिते 3400 ना जी ठीक है बिया कोड के बर्थ ऑफ डेट मंगे ने वो सही दिते जी ते अगु टैक्स आईडी पता नहीं वो केड़ी है उनके वो वजह तो रिजेक्ट थी वेना ये लेकिन वो पढ़ना पैसे ना वो आईडी केदी मंगला पे टैक्स आईडी मतलब टैक्स पे वाली होनी है या बाकी चीज़ आना है वो क्या है चलो वाल सीधे ना कई वाले वाल पे को बात करे तो क्योंकि शेयर थी वेना ना यो क्या दिन स्क्रीन सही गाल है वाल हुने रे बना करते चलो कोई इशू नहीं या अगर ये कर दे मैं तो आपको अगर क्या दिन पासवर्ड पे आईडी दे दे हाँ या वाली तो कुछ देख के बड़ा भेज दिया है मैं तो लैपटॉप पे खोल देना ते मैं ई भी देख रहा कि भाई क्या मसला है कि क्यों आना पे सही है हाँ ई भी बेहतर है चलो चलो मैं वाला इजी चीजें भेज देता आईडी भी ये चीज थी तो तो सब भेज वैसे सही है नमी ताजी सब क्या खरीदे वो मेरे नोटिफिकेशन था आज से कई जगह पे अगर लॉग इन करो तो है ना जी 2 स्टेप वेरीफाई हाँ वो वाल तो हाँ तो सब कुछ चेंज कर तो ऑनलाइन बहाना पोसा ना तो सब वाल यस करे सो हाँ हाँ बिल्कुल इधर देखो हाथ मिलाओ इससे यार इतना बच्चे नहीं बड़ी याद आने कई कई निके निके बच्चे देख ना बिल्कुल मुंह जा हाँ बच्चे तो बस प्यारे होने सांझे होने हाँ देखो माशाल्लाह इंसान से जितने भी साथ दिल हो हैं लेकिन बच्चे प्यारे होने उन्हें बगैर रहना मुश्किल थी लेकिन रसूल पाक सल्लम का है कि वो कुरान भी हो कुछ आते कि तुम्हारे लिए जो बच्चे होंगे वो और दौलत होगी वो आजमाइश होगी लेकिन रसूल पाक सल्लम के रोज़ टाइम वेने हो सा ना हर शय भूल नहीं हो सा ये है बिल्कुल ऐसी है ना बेटा सही बात जितनी मुंह जो ही था के मुंह खत्म थी है खत्म थी हर मुल्क तो बंदे आने होते ठीक है भाई सब जो खैर खैरियत है ना सारे ठीक ठाक हैं या हम जॉब करने पे वे या छोड़ के वे ना मैं हाल स्कूल में ना खड़ा सात वाले स्कूल अच्छा जी हाँ बस वो जी में कुछ परेशानियां छुट्टी तक की से लेकिन वे ने खड़ा भाई जो टेस्ट वेस्ट थी ना पेन होना आज कल पेपर और ट्यूशन वगैरह भी पढ़े ना 4 बजे बलदा
صحیح صحیح جی ہاں اور میرے بچے آدھے بنا دے کون پیپر آگے دعا کرے میں کیا آدھے دعائیں کرے نا سارے صحیح گال ہے آگے سوال بس اتنا اگلے مہینے کو شروع ہے سارے تساں وی پی این یوز کرے نے یا مطلب نیٹ پیکج ہونے پیکج ہونے لیکن کال وی پی این پہ تھی نہیں ہے واٹس ایپ پہ نا اچھا ہاں یہ نہیں کی سکتی ای میں نہیں اتنا تھی بین ہے چلو اتوں والے میرے خیال زیادہ وہ ایمول یوز کرے نا سعودی عربیہ باہر نہیں ہوتے آپ ٹیلی گرام زیادہ وہ باہر چلتا ہے اچھا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ دوسرے کی تیار پہ ماشاء اللہ بیٹھے اصل بھی آگے آگے سے ماشاء اللہ یہ چھاتے سے یہ تقریباً دید ایک دفعہ میرے گھر کھلے نے ہوا کٹن واسطے اچھا ماشاء اللہ میں ویڈیو بھیجا ہوں نہ یہ چھت والی نا وہ ڈٹھا ہوئے نا جی ہاں ہاں صحیح ماشاء اللہ سکون ہے یار اچھا اتنا مطلب تھوڑے پاسے آدھے ہاں نہ ہی رہی سعودی عرب زیادہ نہ گرمی ہونی ہے کیا گرمی ہونی ہے یا موسم ہمیشہ نارمل ہونا ہے مدینے موسم ٹھنڈا ہو ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ تے اتنا باقی مکے ہے اپنا جدے بھی تھی گیا باقی میں زیادہ کرنی اچھا اتنا حرم پاک مطلب یہ جو اندر والی مسجد دی ٹوٹلی جگہ ہونی ہے اندر اے سی وغیرہ چلے کھڑے رہے ہونے اے سی بھی چلے کھڑے رہنے زیادہ طور پر اسے یہ خالی پاسے کولر پکے لگے ہوئے اچھا ماشاء اللہ یہ اتنا اتنے جی میں نظر آنا پہ آئے لائٹ ہے اچھا سامنے چھت سے اتنے بھی بدلے ہونے تلے اچھا ماشاء اللہ وہ ایسی نہ بھی ایسا سکون ہونے کے ٹھنڈا دل کو لگے وہ تو سچ گال ہے بالکل ہی گال ہے اچھا لائٹس وغیرہ اچھے ٹائم ہی آن کر دینا نہ لائٹ تقریباً آن ہی ہونی سارے بار بار آن کرتے ہیں اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ خوش قسمت لوگ ہیں دیکھا الحمدللہ مزے شکر ٹھیک اوکے یہ تو خالی ویڈیو کال تے بندہ بندہ ہی تا نا وال پتہ لگتا وہ تو صحیح گال ہے نا ویڈیو کال اتنی چاہت لگن تھی نہیں ہے جرا بندہ اتھیں لائف بیٹھے وہ تو بات ہی کچھ اور ہے بیا نمی تازی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعا میں آصف نے ملاقات ہی نہیں ہے آصف آنا رہا ہے یہ کیا نہیں تھی انہیں کال تھی نہیں ہے واٹس ایپ سے حال بھی لگے نہیں دیتے لیکن وہ مصروف ہونے شدہ رابطہ حال بھی لگے نہیں تھا بس ساڑھے تو قسمت نہ رابطہ تھی نے صحیح لگا ڈیوٹی انہیں صحیح ہے تفصیل بھی آکے اچھے مل گئے وہ عزت کرے گئے ہاں میرے خیال بہت زیادہ خیال رکھے نا ناصر تھا نوز وغیرہ پٹیاسی پیدا وہ چاہتے بہترین تیرا طریقہ ٹھیک نہیں دینا کوئی کام نہیں کرنا ہاں
چلو ماشاءاللہ نصیب دی گل ہونی ہے نا اپنا نصیب بھائی جان صحیح گل ہے وہ اصل صاف نیت نال گیا ہے نا سوچ بھی اس وقت اللہ تعالیٰ وہ سن کے دس کہ بھائی انہیں نیت صاف ہے کیونکہ ہنر والا بندہ ہی کامیاب ہے نا صحیح خاص طور کوئی ڈرائیونگ والا ہے کوئی مارکیٹنگ والا ہے یا کوئی آفس کی جاب کرے نے وہ بندہ کامیاب ہے بالکل کار پہ چھوٹا والا وہ مزدوری ہے دھکے کھا دو مہینہ لگا 2 مہینے بہ گیا وہ کہ نہیں ہٹا سکتا صحیح گل ہے بس میرے کو آنکھیں نے باقی چیزاں میں اٹھا ویسا ضرور صرف ایک کام کیتے سونے دے دیدار کیتے اللہ تو نے رسول دے گھر دی رج تے زیارت کرا بس رہا مہینہ صرف میں اتھا عبادت دکھاتے ویسا اتھا جو میں ونجا نا سیل فون بھی نہ ہوئے کوئی شے بھی نہ ہوئے جڑا بندہ ہوئے زیارت کیتے ہوئے ٹھیک ہے صحیح گل زیارت کرو دیدار کرو جمال اپنے وطن کو چلے صحیح گل ہے آمدہ وطن آمدہ ہونے ٹھیک ہے تے جڑی سونے دی محبت ہے سونے دا سکون ہے او بالکل ہی ہونے اچھا ذرا تساں آؤ نا چلو آسان تھی مجھے ایسا
جی کیا کہتے ہیں بھائی؟ میں کسی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ نصیب فرماوے ول نصیب فرماوے تے جڑا آؤ نا تساں یہ کرے سو کہ ایک دو دی پہلے میں رابطہ کرے سو وہ ایک امانت میری کی تھی پئی ہے وہ والا نا تو سچائی آسو صحیح ہے، جی ضرور ہے انشاءاللہ۔ جی ہاں من پکوان دیکھے وہ یار سمارٹ واچ گدھی پئی ہے تے پچھلے دفعہ جنرل آسر نے سامان بھیجا تو وہ رہ گئے والا میں کہ چلو کوئی بھی آسے ویسے تو چلو ضرور گڈیا سن انشاءاللہ صحیح آسن ہاں وہ انشاءاللہ۔ لازمی چاہیے سلام بھیج رہے ہیں امی ہونی سارے کو وعلیکم السلام میرے طرف سے، اور میں نماز پڑھنا سنتا پڑھ گی نا، جزاک اللہ صحیح ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ شکریہ صحیح اللہ حافظ